Akat tenupa badukun badmen simbakui. Amin. Utrai undadrangkan bepi. Rangat berpiru. Kajing kule nak adwaskul bakui kakul Yohanes. Kaburung kami kotrai. Kalana shipau kadekot kadwei. Ngalong unongap langrod baba. Unongap langrod baba. Ukloi banjak nakabinta ki langrod. Ka gospel utrai. Kajinyaru yami ko Christ. Ko perabangin bidau Chris. Benar kangi ngai mu yoble sakindar nak minta kani kapol. Ngai mu yoble sakindar nak minta kani kasni. Namarba kani kasni yolat bansas kor ya katin jungo. Ngai mu yoble sakindar nak minta kakasi katri TV kebawan rahani ya katin uble man kasni. Manda kasni ngelayes ngau nak jinto bakoi. Siapa ke jihikai jeng Jesus Christ. Jesus Christ on ngalong unongap langrod baba. Unongap langrod baba ukloi banyak nakabenta ki langrod. Ko perabangin birau Christ. O Christ ulawan sakane kapate ban benim yani. O Christ ulawan sakane kapate namarba ugi yani. O Christ ulawan sakane kapate ban a yani ya ke jini ble. Ban lo yani kikun uble. Namarba ugi yani. Ban ukwa bani don bad uble man la kapor. Ban dasisa ulong unonga langrod babha. Kaisa ba ulale? Ulapan pau ya ke jingis ni jungo. Ulapan pau ya ke jingi jungo. Ulapan pau ya ke jings na ulem jungo. Habau le yekandu ya ke bapa kadolu jungo kare da ke jings no sene. Na kamen rajongki. Ba ulapan ko jadi. Konjuru habau le yoyi ya kibri kibatengan. Kibala don. Klanta bam eye baro sisni. Ula dan da kajins no sene. Badula kwa ban aye ki eye ban bam. Habau le yoyi ya kibri kibala klat. Ha kata kaporu kadolu jumu kalenda da kajins no sene. But ula ayaki ke jinyem ula penmipa yak beyaw ujisu long bada dak jingis ne dak jings naulam dak jingba bisi ukloi ban IT already ban penin yani Namar ba ujisu uyi diani ukloi banle tangsu pening diani kenen ba yin im suga kene kasla perte ngite ba ujisu ulakit ya kipom jongi but ulaterwa yala ke jinyim khalor kadi kuna kum ke jinga aingo kum kajing terwa kaba pudia hatma uble kenen ba uble try kendralu pudia ya kajing kinya jongo bad un mak ki pom jingi bar bula terwa yala kajing halor kading na ban penim yani ujisu bula plot ban ya halor kading na namar ba yi yani Nomor ba ukwa banda yani. Nomor ba ukwa ban penim yani. Na kani kedau ujis ulong unonga langrod babha. Ko prabangin bira upres
Mani baro nyelo ki nongbur jongo jisu. Lada ni bud yawo nyedei ban bud yawo hakalun tri jongo. Mani ro nyedei ban long ki badar dake jinye. Nyedei ban long ki badar dake jimba. Nyedei ban long ki badar dake jings ngavlem. Nyedei ban long ki badar dake jings ngavsenei nakabita iwai pai. Lada nyelong ki badar dake jinye. Kajingim junyi kan long kabasu. Nyens ngautin nat ban yim hakane kaslap kerja. Handrei bun sien ninju perkat siapa gajimba yak kiwai pertibri. Ni perkat siapa gajimba junyi hi. Manyi kiba bun yau jisu ni dei ban yai hakalang ti jongo. Hakalang di ke jingi. Hakalang di ke jings bun. Hakalang di ke jings ngawlem. Tang habani yai hakalang ti jongo. Nyelaban long dasisa ke jing sai hakane kaperte. Ke jing sai hak kabaten sai hak mas kibriu. Manyuru ngidei ban long ki nong ap langbron babha. Nakabinda kita bara ki badon hak ing kasam jungi. Nakabinda kita bara ki badon hak kasno katau jungi. Ngidei bandon ya kata ka jimba mensi. Hakane kapor kanpa yung puson ya kane kakten nakading tabakul dong nyadoy kapor ya oblet na kendran berkerku yangi. Berben garap yangi. Ba ngens no tu. Ya kajingi ka jo jisu. Wo jisu olom wo nongap langrod babha. Bar ngide ban bud yawo hakalindi kajingi. Bar ladani bud yawo jisu hakalindi kajingi kajingim jungi. Bar kajingim jungi pa kibriro kenlong kibasuk. Ini aro yawo Yesus Kristus Jinom la jino, amin. Domnya dua. Kolej pabdan berbaru nyai mu yamin aku minta kani kasni. Nyai mu yamin aku minta kani kapor. Nyai mu yamin aku minta kasih katri TV. Nomor 2 kasih katri TV kalau wanrahani ya katri jome man kasni mi yolad ban shaskor ya katri jome berban dua yamin aku minta kajing dor kabjigi. Minta kasni able track and drag na kajing to bakul ngala yes na syapang kajing kai jome jisu. Ujisu wa ngalong unanga langrod babha. Able track and drag. Ujisu u yidiani. Ujisu udon berni. Ujisu udayani. Ujisu ukwa ba ni yimsu hakane kasla pete. Kum unanga langrod babha. Ula ploy banja nakabintajani. Wilayah kalau keding pernah berpening lagi. Update track and drag. Kabani puson. Syapang unangap langrod babah jungi. Uji Yesus. Toker ku yani. To yarak yani. Bandong ki berdar tak jingi. To yarak yani ban kenal. Ya ke jingi jume man la kapor. To yarak yani ban jai barabur akalam tri jung Yesus. Nyelong ki nongbur jongo jisu. Barkum kai nongbur jongo jisu. Ngedai ban yai haklam ti jongo. Ngedai ban long ki badak dake jinye. Ngedai ban long ki badak dake jing snow senei. Ngedai ban long ki badak dake jing ba mensim. Amle track and drag. Toker ku yani. To yarap yani ban yai barabor haklam ti jongo jisu. Kenamba lengba ka jingim junyi. Ngela ban yalam ya kuet pa kibriru. Hakalam ti jongo Yesus. Hakalam di babha berkoi. Ni pan ya kane daw Kristus try juni. Amin. Ko pa juni Bahabane kanlong kabakui kakerdeng jome. Kanman kanima jome. Kanlong kamo jome. Hakakenda kumbahabane. Doa yani minta kajimba jome. Kabahala kasni. Batomap yani ya kiri kam jome. Kumbagi rumah ya balas yani.
berkat alam yang ini sagajing bersoy Andrei terkaya yang ini narbas new amen Kublai Komaria kepada terjingai utrai belum berpala kerkuyapan tinggi-tinggi berla kerkuya usapa jempa Yesus Komaria wakui dapmi jengobli doduai nak minta jungi mangko minta berhapor kejinya jungi amen Kaburong haupa berdoakun mendaming simbakui kumba kalalong habornamekong kuncuminta berbarabor jenum la jenum amen Utrai berterang beting Renggat berpiru Kublai bernumber berok Uppa berukun bermen simbakui munkar kuyapi amen Kodonul bukit tamu Yesus Toisane yangi Komaria konongi rapi Kristan Joduwai nagabing tajungi Kojo sembakui Joduwai nagabing tajungi Hakat temukpa berukun bermen simbakui Amen Yeniro ya Yesus Kristus Jinom la jinom amen